ଘରେ କିଛି ହବନି। ଯେତେବେଳେ ହବ ମେଘ ଫଟେଇକିରି ହବ, ନଈ ଚିରିକିରି ହବ। ବୋଉଲୋ ଭୋକ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଅସୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲାଣି ଇଏ ସାହେବ ହବାକୁ କେତେ ବାଟ। ବାତ ସही है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो पब्लिक जून 12 तारीख जो 12 तारीख रे ओडिशार प्रत्येक प्रेक्षालय माने सिनेमा हॉल रे रिलीज होगा जाउछि अनंता फिल्म। एक्चुअली फिल्म रो नाटा होछि रांडीपुओ अनंता, प्रकृतर नाटा। किंतु ओडिशार किछिटा छिंडाली लोक मानक पई ये भाषाटा टिके जो रांडीपुओ भाषाटा टिके खराब लगला, जहा फल कि नाटा चेंज करिकी अनंता रखिया को बाध्य होला। एक्चुअली कंट्रोवर्सीटा फिल्म रिलीज पई हेछि, नाटा पई न। माने ओडिया फिल्म आगु को जाऊ किछ लोक को देह रे बिल्कुल हजम होनी, तो सेथि पई से माने कंट्रोवर्सीटा स्टार्ट करथिले। किंतु जेहेतु गोटे ना पई छुटिया विवादटा हेतिला, सेथि पई नाटा चेंज हे गला। तो छाड़ू आमे मेन टॉपिक बुरगासिया माने फिल्म रो रिव्यू को। तो ये रिव्यू मु काई की कली प्रथमे कहि दोची, तापरे फिल्मटा केमदी हेची आपण मानकु निश्चिंत जणैबी। तो ये फिल्म टी प्रथम कथा होची ओडिसा रे जत्ते भी फिल्म होउथिला, माने जे कोनसी फिल्म हो सेरा सब कॉपी पेस्ट चलथिला, जोटा कि ओडिसा रो लोक मानक मन रे ओडिसा रो ओडिया फिल्म पई इंटरेस्टटा कमे देला, माने उत्साह कमे देला ओडिया फिल्म देखिया पई। किंतु भाग्यवशतः ओडिसा रे एमिति गोटे गोटे नुआ नुआ फिल्म रिलीज हैला, जहा फल कि ओडिया लोक माने धीरे धीरे ओडिया फिल्म को आपणे को बाध्य हेले। इवन मु भी माने एमिति कि मु भी ओडिया फिल्म को बहुत घृणा करे, खास करके रिमेक जो आ ओडिया फिल्म रो रिव्यू मध्य दिएनी। मोर एटा फास्ट रिव्यू तो नुह कहबिनी, या बुरबुरु 2-4टा फिल्म रो रिव्यू देछि। किंतु ये फिल्म रो रिव्यू रो दबार कारण होछ गोटे पर्सनल कारण एथि पई कहली, काहेकि ना फिल्म टी ओडिसा रो कल्चर को नै कि, ओडिसा रो रीतिनीति के नै कि, आ ओडिसा रो माने जहा को कहंती खांटी ओडिया लोकर चलणी की नै कि ए फिल्म टी हेछि। जहार लेखक थिले प्रथमे फकीर मोहन सेनापति, माने से प्रथमे ये फिल्मटा को गोटे स्टोरी हिसाब रे लिखिथिले, जो स्टोरीटा वर्तमान बहुत लोक नुह माने एबेका जेनरेशन लोक खास करी जानी नथिबे बोले मोर आशा। आउ जदियो जानिथिबे अल्प बहुत जानिथिबे, किंतु ए फिल्म देखिला परे प्रकृत रियलिटीटा कोन जानि परिबे। माने फिल्म रे माने जो एक्टर होंतु कि डायरेक्टर होंतु कि प्रोड्यूसर होंतु कैमरामैन हो, माने समस्ते मध्य पूरा निजर जान लगे देते फिल्म पछरे। खास करके ओडिया फिल्म माने ऊपर को ग्रो करे बोलिया। आ एथिरे मध्य मु सारा ओडिसा को केवल गोटे रिक्वेस्ट करबी, ए फिल्म को समस्त भल पाइबा दियंतु, काहेकि ना ये फिल्म रे प्रकृत ओडियार गुण ही अछि। एमितरे देखिया गले आमे तो एटा कहि परबानी तेलुगु को काटिला भलिया हैछि, किंतु एटा निश्चिंत कहि परिया तेलुगु संगे बराबर कला भलिया हैछि। कारणटा होछि ये स्टोरीटा ही से भलिया, प्लस ये फिल्म रो वीएफएक्स टू नै कि प्रत्येक जिंस A1। आ गोटे गीत एमितरे से फिल्म रे प्रत्येक गीत मन किनला भलिया, किंतु गोटे गीत जोटा कि नीलमणि, माने से गीत को आपण माने जिते थर देखिबे, आपण माने जदि चाहिबे कमेंट करिवे, मु डिस्क्रिप्शन में से गीतटा दे परिबी, नहले आमर म्यूजिक ए जो चैनल रे आपण माने देखि परिबे जो टाइप रो क्वालिटी गीत हेछि। माने गोटे माँ ता पुओ पाई केते ता पुओ गोटे माने गोटे माँ मन रे केते भल पाइबा अछि गोटे पुओ पाई,
ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ଯାକ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେଇ ଗୀତରେ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମାନେ ସେ ଗୀତରେ ଏତେ ମଧୁର ସ୍ୱର ପ୍ଲସ୍ ଏତେ ମଧୁର ଆକ୍ଟିଂ, ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଯାହାର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମା ନାହିଁ ନା, ଯଦି ସେ ପିଲା ଏ ଗୀତ ଦେଖିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ତା ମାଆକୁ ସେଇ ଗୀତରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୀତଟା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ 1% ଗର୍ବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ କହିବି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୀତ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସେ ଫିଲ୍ମର ରିଲେଟେଡ଼ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଲାବରେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଉଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଏମିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କରି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ଗୋଟେ ହିରୋ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କୋଲାବରେସନ୍ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇ ଏଇଟା ଶିଖେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନିଟି ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଲୱେଜ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ରହିବ ମୋର। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଯଦି ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି ଦିଲ୍ସେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ହଉ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କନସେପ୍ଟଟା କେମିତିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇଟା 28 ମିନିଟ୍ କି 24 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ। ଯାହା ତ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ନିହାତି ଥିବ। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କପି କି କପି ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ। ନିହାତି ଏଥିରେ ଅଲଗା କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନେ ପୁରା ରିଆଲିଟି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଟ୍ରେଲରଠୁ ନେଇକି ତା ଗୀତଠୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୋ ହୃଦୟ ଜିତି ଯାଇଛି। କେବଳ ମୋ ହୃଦୟ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ରିଏଲ୍ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଯେତିକି କହିଲି ବହୁତ କହିଦେଲି। ଆଉ ଅଧିକ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏ ବହୁତ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛି, ଆଉ ଏ ପଇସା ପାଇଛି ବୋଲିଆ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଲେନାଦେନା ନାହିଁ ଭାଇ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲ କହିବି, ଖରାପ ହେଲେ ବିରୋଧ କରିବି। ବିରୋଧ ତ କରିବିନି, ଖରାପ ବୋଲି କହିବି ନିହାତି। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅନନ୍ତାର ରିଭ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଷକରେ ନ ହେଉ, 2 ବର୍ଷକରେ 3 ବର୍ଷରେ ହେଉ ପଛକେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ପଛକେ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବନାନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜ କରିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।